Pasado out. Ariel in. Number one, nice to you. Gerengel, bumisado mag-isa. Uy, nakita pa. Walang gabing yun, Sembrana. 43 seconds. Number one, bumisado mag-isa. Uy, Ariel, kasi si Prana. Gusto malaki ball po. Wala. Rainier. Uy. Rainier. Oras. Patay ka. Malaki. Oras. Basta Ariel ball po. Oras. Number one. Gusto tayo. Next tayo dyan. First personal foul. Third. Oras. Kunin mo, Tet. 13 seconds. Ner. Number one. Napatayin ka lang. Steal. Ace ball. Taking shot clock. Kanina ba sila nakatat ng labas ng ball? Foul. Yan yun. Running the penalty. First foul. Penalty na. $28.2. 8 minutes. Ariel ball po. Wala. Yan Sembrana. Pasok pa. Foul. 26.2 seconds. Running the foul out. Garrido. Ani malaki. Number one. Foul. Graduate na, Garrido. 23.3 seconds. Sandy, gawin ka saan? Tinira ata. Wala, Sembrana. Tinira na to. Pasok. 7. Out. Anis ka rin. Luis Pauret. Score natin 27-25. Lamang na 2-6. Pasok mo. Unang magbubuslo. Kwarta. Sembrana. Tumira. Wala. Rainier. Kasan? Number one. Itet. Foul. By Margave. 10.1 seconds. 10.1. Pasok mo, Tet. Unang magbubuslo. Oras.